سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى إلى العالمين فإنها عز وحفظ في الدنيا ومرجعي فيها وحدها فإن فاستمسك بها والزم تنال ما تدعيه ما تشتهيه وتدعيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، الحمد لله، هذا يوم عظيم، يوم الجمعه، فيه هو افضل الايام، خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق فينا ادم وادخل الجنه واخرج منها وفيه تقوم الساعه وفيه ساعة لا يغفرها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفقنا الله وإياكم لأن ندرك هذه الساعة. هذا يوم عظيم، فبالغوا في الحضور إلى الجمعة فإنها من مثابة ركن من أركان الإسلام، وهي مثل الصلوات الخمس في مثابة الظهر. فمن ترك جمعة واحدة بدون عذر كتب في قلبه كتة سوداء، ومن ترك 3 جمع بدون عذر فقد كفر والعياذ بالله. حفظنا الله واياكم من الكفر وغيره. فلنحافظ على الجمعه وناتي اليها اول الوقت، نبادر اليها. فالمبادره اليها مبادره الى النظر الى وجه الله الكريم يوم القيامه. المبادره الى الجمعه مبادره الى النظر الى وجه الله الكريم يوم القيامه. جعلنا الله واياكم من ينظر اليه. امين اللهم امين. وتنقهوا وتطيروا وتطهروا. ومن كان منكم ان يلبس الثياب البيض يوم الجمعه فهي سنه، يلبسوها في جمعتكم وكفنوا فيها موتاكم. كفنوا فيها موتاكم والبسوها سنه من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان القميص أفضل فإن أفضل الثياب عند النبي محمد القميص، فهي سنة، ولكل سنة نور، لكل سنة نور، لكل سنة فرح وسرور، لكل سنة قوة في الإيمان وفرح عند حبيب الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. واستمسكوا واسمعوا من السواك بأي نوع من أنواع العود أن ينظفوا أفواهكم وتجبوا أجسامكم وحسن الجمعة. واجب على كل محترم سنة واجبة عند بعض الأمة واجب، لقول صلى الله عليه وسلم تغتسلوا ولو كف من دينار. فينبغي أن يغتسل الإنسان، لا يكون دائما لا يغتسل. فلا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه أسبوع لا يغتسل. الحمد لله، المياه عندكم الآن والأمطار كثيرة، فاحمدوا الله تعالى. فكثير من البلدان يحتاج المطر ولو في السنة مرة واحدة في السنة. عندهم ريح كبير وأنتم كل يوم. ما هذه النعمة؟ احمدوا ربكم على معاصينا، على ذنوبنا، يسقينا، يعطينا صحة أجسادنا، صحة أرواحنا، يأتي بالغنم عندنا، يذكروننا هذه النعمة الكبيرة. التذكير أفضل من كل عطاء، أفضل من كل فلوس. هذا التذكير بالله، فذكر إن نفعت الذكرى فإنما يتذكر من يخشى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. احمدوا ربكم. وهذا يوم مبارك، يوم الجمعة، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا قرئ القرآن ينبغي للإنسان أن ينصت ويستمع، ينصت ويستمع. ننبه على كثير من الجلسات عندهم إذا قرأت فيها القرآن يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا تتكلموا لا تتفصلوا. القرآن يقرأ، الرحمن يخص بالنظر إليه، يستمع الله إلى قارئ القرآن أعظم من استماع
فيه. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. وصلى الله على من أنزل عليه القرآن سيدنا مولانا محمد الذي أمر الله بالصلاة عليه بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أمر من الله بأن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عموما وفي كل وقت وفي يوم الجمعة بالخصوص، منه صلى الله عليه وسلم بقوله أكثروا من الصلاة علي في ليلة المرة في اليوم الآخر. من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. يرحمك الله، يغفر لك الله، يذهب همك الله، يوسع رزقك الله، يحبك الله، يحبك رسول الله إذا أكثرت الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين وعلى جميع أصحابه خصوصا على أهلهم كثرا وارفع عند الله كثرا. نفسي فردي سيدنا خليفة المرسلين سيدنا أبو بكر الصديق وعلى أمير الحرام المعتق بالصواب سيد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى حديث القرآن من استعجل منه ملائكة الرحمن ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى إمام بن غالب وليث بن غالب أخي النبي وابن عمه وباب مدينة علمه سيدنا علي بن أبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى سائر الصحابة أجمعين أهل من وأهل العلم وأهل ما يحفظ الله وأهل أهل الشجرة وعلى جميع أصحاب رسولك أجمعين آمين اللهم آمين. وعلى سيدنا الحسن والحسين سيدنا شباب أهل الجنة وريحانته بنصر السنة وعلى سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا فاطمة الزهراء أزواج النبي المصطفى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في رحمتك يا رب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أهلك الكفرة ومن يريد خداعا المسلمين. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اجعلها جمعة مباركة اجعل المولى تدخل قلوبنا تتأثر به قلوبنا يقوى بها إيماننا تقوى بها عزائمنا نحفظ بها من شرور الإنس والجان ونحفظ بها من شر مكاتب الأيام والليالي ونحفظ بها من حزب الرحمن ونحفظ من الشيطان أعان يا كريم يا رحمن. احفظنا والحاضرين وبدل حالنا وحال الأمة إلى أحسن حال يا محول الأحوال. حول حالنا وحال الأمة إلى أحسن حال بحولك وقدرتك يا كبير يا متعال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا والدينا يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أحياء وأمواتا بدل سيئات حسنات تحمل أن نتبعك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ثم اعلموا عباد الله ان الله امركم بثلاث فامر عن ثلاث. ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. Apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Sani, yang beliau adalah seorang direktur umum di Dirasatil Islamiyah Darul Yusra Tarim Hadramaut. Dalam ungkapan ceramahnya beliau mengedepankan memuji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang tadinya kita tiada menjadi ada. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat-umat kaum yang beriman, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beriringan dengan salawat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan kepada para tabi'in. Amma ba'du.
yang kemudian beliau berwasiat kepada Allah Subhanahu kepada kita sekalian untuk wasiat taqwa, di mana wasiat taqwa, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan sesuatu hal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal mendapatkan keagungan Allah, sebagaimana yang telah dikatakan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah berarti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau untuk melakukan perbuatan maksiat. Dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dikatakan bahwa maksiat, dikatakan ada dua perkara. Yang pertama adalah maksiat yang sangat tinggi, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan diri, menduakan ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan seruannya kepada kita, jangan sampai kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, agungkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di alam dunia ini penuh dengan sesuatu, penuh dengan fenomena, karena dunia yang hina, karena dunia yang rendah membuat seseorang bisa menjadi rendah. Tetapi kalau misalnya dia jadikan dunia cuma sekedar alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunianya menjadi atas, maka dunianya menjadi berkah, maka dunianya itu membakar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seseorang cinta kepada baginda Rasul Muhammad, itu adalah di antara tanda iman kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang walaupun katanya ulama, katanya alim, tapi dia benci kepada Nabi besar Muhammad, benci kepada mereka para awliya Allah, benci kepada mereka para ulama-ulama saleh, itu lemah iman. Ketika iman sudah mulai melemah, kemudian terus lagi melemah, kemudian melemah lagi, maka terjadilah kekufuran, terjadilah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena iman itu adalah rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran itu adalah benci kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saling cinta, saling mengasihi, saling mengopeni. Kalau misalnya saja kita dengan sesama muslim, kita wajib saling sayang, saling mengasihi. Bagaimana dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sangatlah aneh ketika ada seseorang benci kepada Nabi besar Muhammad, benci kepada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan si manusia, setan saja mampu untuk membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quranul Karim. Apakah kita mau mempunyai perangai sebagaimana yang diperangaikan oleh setan laknatullah alaih? Kemudian beliau mengatakan juga, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat karena dia tidak memahami Al-Quran. Dia tidak memahami Al-Quran diturunkan kepada siapa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hatinya itu benci kepada Nabi, kemudian dengki kepada Nabi, kemudian benci kepada sahabatnya Nabi, benci kepada tabi'in, benci kepada mereka para awliya, benci kepada mereka kaum-kaum salihin. Bagaimana disebut dengan cinta? Cinta kita kepada baginda Rasulullah untuk mengikut. Cinta kita kepada baginda Rasulullah, bagaimana dunia cuma sekadar di tangan saja. Kita jadikan dunia cuma sekadar di tangan. Kita jadikan dunia cuma sekedar alat. Jangan jadikan dunia segala-galanya. Jangan jadikan dunia itu sebagai hasil karya yang kita jadikan sebagai titik finish kita. Dunia cuma sekadar awal, yang akhir adalah akhirat. Maka dari itu beliau mengatakan, bagaimana banyak orang-orang mencirikan kepada kaum muslimin yang lain, yang mengatakan syirik, 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 syirik dan syirik. Padahal berapa banyak yang mereka para ulama-ulama menjadikan orang kafir bisa menjadi muslim, bukan yang muslim kemudian menjadi syirik. Kemudian juga bagaimana kita berbaik sangka kepada sesama muslim, kita berbaik sangka kepada mereka para ulama, kita berbaik sangka kepada mereka para ulama-ulama saleh yang kita diajarkan oleh baginda-baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbaik sangka. Kemudian hasil dari baik sangka tersebut adalah mendapatkan syafaat. Kita tahu bahwa syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dikatakan, aku rahasiakan
syafaatku kelak nanti di hari kiamat aku rahasiakan dan akan aku berikan syafaatku kepada mereka orang-orang yang berbuat ahli maksiat di kalangan umatku. Dalam diungkapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat baginda Rasulullah kelak nanti di hari kiamat diberikan kepada mereka para nabi, kemudian mereka para ulama, kemudian mereka orang-orang yang mati syahid. Bahkan orang-orang yang mati syahid tersebut bakal bisa memberikan syafaat kepada 60 atau 70 dari keluarganya, memberikan syafaat kepada tetangga-tetangganya. Betapa beruntung orang-orang yang dekat dengan mereka para ulama-ulama saleh. Betapa beruntung orang-orang yang mengikuti perjalanan dari mereka para ulama-ulama saleh. Maka dari itu diungkapkan berapa banyak diajarkan dalam syariat kita untuk menghormat kepada orang yang lebih tua. Barang siapa yang menghormati orang yang lebih tua, dalam sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bakal diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak yang lebih kecil, maka dia tidak masuk dalam kelompokku. Barang siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua, juga dia tidak masuk dalam kelompokku. Ini adalah kasih sayang, ajaran tebaran rahmah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta, karena cinta itu adalah asal dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang dia bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai di dunia dan akhirat. Kalau misalnya dia mencintai fulan bin fulan, dia mengidolakan fulan bin fulan, maka di akhirat dia bersama dengan fulan bin fulan, maka di akhirat kelak dia bersama dengan fulan bin fulan. Tapi kalau kita mengidolakan Allah, mengidolakan baginda Rasulullah, mereka para aulia, mereka para ulama-ulama saleh, maka di dunia kita sebelum di akhirat kita bersama dengan mereka para nabi besar Muhammad, dengan mereka para aulia dan mereka para ulama-ulama saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini diungkapkan oleh beliau hari yang sangat agung dan hari yang paling agung dalam satu minggu, di mana diciptakan Nabi Allah Adam, kemudian masuk surga pada hari Jumat, dan hari Jumat ini pula akan terjadi hari kiamat. Makanya mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik takut kalau datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah datangnya hari kiamat. Tapi mereka kaum muslimin, mereka berbangga, mereka cinta dengan hari Jumat, karena hari Jumat adalah hari salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, hari memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, maka tertulis di dalam hatinya itu hitam. Yang kalau misalnya dia tinggalkan salat Jumat yang kedua, kemudian hitamnya makin banyak, kemudian dia meninggalkan salat Jumat yang ketiga secara berturut-turut, maka dia bakal dicap dengan cap kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Nah, di hari Jumat seperti sekarang ini disunahkan kita untuk selalu menggunakan pakaian yang serba putih. Sabda baginda Rasul Muhammad, cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad, dikatakan oleh beliau, mana di antara kita di hari Jumat menggunakan pakaian yang serba putih? Dari mulai atas kita sampai bawah kita serba putih. Ini dianjurkan dan disunahkan oleh baginda Rasul Muhammad di hari Jumat. Kemudian juga bagaimana siwak, kemudian kita pakai gamis dan sebagainya. Siwak sebagaimana yang telah dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kita bawa siwak atau yang lainnya? Kemudian juga ini semuanya sunnatul Rasul, yang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya. Ketika kita menjalankan sunnatul Rasul, siwaknya kita, pakaian serba putihnya kita, mewangiannya kita, mandi di hari Jumatnya kita. Bahkan dikatakan bahwa mandi di hari Jumat dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Sebagaimana mereka para ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa mandi di hari Jumat wajib. Apalagi dikatakan oleh beliau, kita berada di negara yang bisa jadi hampir setiap hari hujan, atau mungkin beberapa hari kemudian turun hujan lagi. Tidak, kita kekurangan air. Bagaimana mungkin kita tidak mandi di hari Jumat? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita mandi menjelang Jumat, karena itu merupakan pahala yang sangat besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Air di kalangan kita banyak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan hujan dengan banyaknya, apalagi kita sering didatangi oleh mereka para ulama-ulama saleh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita banyak dikunjungi oleh mereka para ulama-ulama saleh, dan bersyukur kita kepada Allah dengan memperbanyak salawat
kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Ketika kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim, ketika kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jangan langsung jawab Allah gitu. Jangan berisik. Ketika diperdengarkan Al-Quranul Karim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ketika diperdengarkan kitab suci Al-Quran, kita dengar. Bukan ketika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah, taib, Masya Allah. Tidak. Jadi kita dengarkan pembacaan kitab suci Al-Quranul Karim dengan mendengarkan. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka orang yang membaca Al-Quranul Karim, dan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana ketika didengarkan Al-Quran kita mendengarkan dari siapa Al-Quran, dari siapa kalam tersebut, tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berkumpul di sini, ketika berkumpul dalam satu majelis dalam salatul Jumaah, kemudian kita bagaimana kita bisa memperbanyak kitab suci Al-Quran. Apakah yang kita baca Al-Quran atau HP? Apakah kita lebih memperbanyak HP kita daripada Al-Quran? Kita sucikan HP kita dengan Al-Quran. Bisa jadi HP kita adalah Al-Quran. Bisa jadi yang ada di dalam HP kita itu adalah ilmu syariatul Islam. Tersucikan hati kita, tersucikan pandangan kita, tersucikan seluruh aktivitas kita, hati kita dan seluruh yang kita miliki. Bagaimana kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat, Allah mudahkan berbagai macam urusan. Dengan memperbanyak salawat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkebanyakan dengan rezeki yang halal, baik, berkah dan banyak. Barang siapa yang memperbanyak salawat, maka meninggal dia dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selalu akan bersama dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah diungkapkan oleh Al-Habib Ali da'i ilallah Al-Allamah Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang beliau salah satu ulama terkemuka di alam dunia ini, yang memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam dunia Islam. Di kalangan mereka para habaib, di kalangan mereka para ulama-ulama saleh yang banyak memberikan sumbangsihnya di alam dunia ini, di antaranya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan kemudian di antaranya pula adalah Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita curahan rahmah, kasih sayang, bisa memberikan kita manfaat besar dengan adanya beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.